Mayong hapon sa inyong tanan, especially na gid sa ato ang mga nagapa-flex. Pasensya na kaayo mo sa tinuod lang kay karon lang nako na flex. Kay Ma'am Salvacion Biluselio. Shout out sa iyaha no nga usa siya nga nag-PM sa ako og ni great og achievement ug unsa ang among naabot. Labaw na gyud na pud siya message nga na-touch jud ko sa iyahang giingon nga 3 years ago nga na-miss niya ang iyahang mama ba na ampingan daw si mama, i-take care daw si mama tungod kay nakita niya si mama na miss niya ang iyahang yumaong ginikanan nga panaw na. So ma'am, salamat kaayo sa imong pag-report nga pag-chat from Australia. Salamat kaayo nga naabot dira nga mo ang video ug naka-comment ka. Thank you jud kaayo ma'am. Shout out nimo din ha ma'am. Salamat kaayo sa imong pagsuporta, pagsubaybay sa among mga video ug amping diha kanunay ug tagaan kay maayong lawas ug asa man ka nahimutang dapit sa Australia. So thank you kaayo ma'am ug ginaot hantod sa kalampusan nato nga magpabilin kang nakasuporta sa amo. So amping dira kanunay ma'am, shout out diha Ma'am Salvacion Biluselio from Australia. John Vlog from Riverside, John Vlog Puroksais Riverside, Davao del Sur. Amping kanunay, shout out nimo din ha. Shout out nimo din ha kay John Vlogs. Palihog og suportaan pod nato og sa mga taga Riverside din ha, sa mga nakailan ako. Amping kamo kanunay og salamat kaayo sa mga nakasuporta sa among adin ha. Thank you especially nigid kay Ate Lina din ha. So shout out kay Nanay Siding, kang Nanay Siding especially sa imong apo nga si John Vlog. Please to support lang pod sa iya kay naga-vlog pod ni siya. Og amping kanunay dong from Davao del Sur. Og kay Mua from Lang North Cotabato, shout out nimo din ha. Shout out nimo din ha kay Mua o na flex na taka og ayaw na pagmahay ha. Okay, so sa tanan nga nagapa-flex nako no, pasensya na jud kaayo mo og sa mga naga-comment tanan nga dili nako halos ma-replyan mo ang inyong mga comment. Labaw na gyud in tawon nga naay limitasyon ang ato ang pag-comment diri kay pwede pud kay tang ma-restrict kung masubraan nato paggamit sama ra gud na sa gugma kung gipol na nato pag-use ang atong madaot ra pud